हरिओम पिलामाने पिलामाने तुमेमाने भारत देशर साहसी पुत्र, भारतर गौरव, राष्ट्रर संपत्ति एवं देशर गर्व अट। तुमर भक्ति एवं तुमर शक्ति एते विकास कर जे साहसी शिवाजी एवं महाराणा प्रताप को आत्मसम्मान तुम भितरे जाग्रत होइजिब। सुभाष चंद्र बोस एवं भगत सिंह का देशप्रेम जाग्रत होइजिब। रानी लक्ष्मीबाई परी साहस जाग्रत होइजिब। संत श्री लीलाशाहजी बापू एवं पूज्य गुरुदेव श्री आसारामजी बापू योगशक्ति, ब्रह्मज्ञान एवं समाज कल्याणर दिव्य दृष्टिकोण जाग्रत हेब। पिलामाने एसबु किपरि घटिब? जेतेबेले आमे आमर अंतरात्मार स्वर शुणी ताहाकु व्यवहार रे परिवर्तन करिबा, कारण अंतरात्मार स्वर हेउची परमात्मांक स्वर। आमे भल काम करू किंबा खराब काम करू, आमर अंतरात्मा आमको उभय प्रशंसा एवं तिरस्कार करिथाए। आवश्यक अछि सेही स्वर को चिन्हिबा एवं सुनिबार। जेउ व्यक्ति निज विवेकर स्वर शुणी ताहाकु अणशुणा करे, से जीवन रे पराजय, दुख एवं पश्चाताप करिथाए। पिलामाने आमर बाल संस्कार केन्द्रर आजिर विषय वस्तु अंतरात्मार स्वर किपरि महान बनाइला। तुमको तुमर अंतरात्मार स्वर एवं शक्ति चिन्हिबारे बहुत साहाय्य करिब। तेबे आस आजिर बाल संस्कार केन्द्र आरंभ करिबा। सर्वप्रथमे पिलामाने सम्मानित बापूजी श्री चित्रंक आगे प्रणाम करंतु। जेतेबेले सेमाने प्रणाम करिवे सेतेबेले सेमाने अनुभव करिवे जे पूज्य बापूजी आम मध्यरे अछंती एवं व्यासपीठरे विराजमान करिसंती। प्रथमे आमे आमर पंजा द्वारा डेइबा। एही डेइबा द्वारा आमर उभय स्वर, सूर्य एवं चंद्र समान भाव गति करबा आरंभ करिवे, जहा मध्यम नाड़ी सुषुम्ना द्वारा खोलिबारे साहाय्य करे एवं डेइबा द्वारा अलस्वामी एवं निद मध्य दूर हुए। तेणु पिलामाने चाल ठिया हेबा एवं डेइबा आरंभ करिबा। वर्तमान समस्त पिलामाने बसी जातु। उभय हाथ ज्ञान स्थिति रे रहिबा उचित। धीरे धीरे शांत होई ओमकार जप करंतु। हिंदू धर्मशास्त्र अनुसार पृथ्वीर उत्पत्ति समय रे सर्वप्रथम ओम ध्वनिर सृष्टि होइतिला, जेउथिरे आकाश, पाताल, पृथ्वी सहित सारा जगत को गुंजायमान करि देइतिला। एही पवित्र ध्वनिर महिमा एवं प्रभाव को आज सारा दुनिया मानुअछि। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया परी देश मानकरे ना केवल शारीरिक विकार दूर करा जाउछि, अपितु निशार गर्तरे पतित थिबा युववर्गं को ठीक दिगरे नेबाकू एही ध्वनिर प्रयोग करा जाउछि। आउ एबे तुमे माने मध्य आसन रे बसी जाओ एवं ओमकारर गुंजन कर।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଭୂମଧ୍ୟରେ ତିଲକ କିମ୍ବା ହାତର ତୃତୀୟ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଭୂମଧ୍ୟକୁ ଘଷିବା ବେଳେ ଓମ୍ ଗମ୍ ଗଣପତୟେ ନମଃ, ତାପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୟେ ନମଃ, ତାପରେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଭ୍ୟୋ ନମଃ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ଅଚ୍ୟୁତ ଅବିନାଶୀ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିର ସାକ୍ଷୀ, ସତ୍ୱ ରଜ ଏବଂ ତମ ଗୁଣର ରହିତ ଅଟନ୍ତି, ଏହିପରି ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव हरि ओम। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଏବେ କରିବା ଟଙ୍କ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ। ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ, ବେକକୁ ଆଗକୁ ଆଉ ପଛକୁ କର ଏବଂ ମନ ଭିତରେ କଣ୍ଠରେ ଓମ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କରିବା। ପୁଣି ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ, ବେକକୁ ଆଗକୁ ଆଉ ପଛକୁ କର ଏବଂ କଣ୍ଠରେ ଓମ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ତ୍ୟାଗ କରି ଖୁସି ରହିବାକୁ କିଏ ବା ନ ଚାହେଁ। ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତିର ବିକାଶ ମାନସିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ କରିବା ଭ୍ରାମରୀ ପ୍ରାଣାୟାମ। ପ୍ରଥମେ ପଦ୍ମାସନରେ ଆସନ ପକାଇ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଟା ଓ ବେକକୁ ସିଧା ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦୁଇ ହାତର ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ କାନର ଛିଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ନେଇ ଭ୍ରମରର ଗୁଞ୍ଜନ ପରି ଓମ୍କାରର ଗୁଞ୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହାର 10 ଥର କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟୋଗ। ତୃତୀୟ ପ୍ରୟୋଗ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରୟୋଗ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରୟୋଗ। ସପ୍ତମ ପ୍ରୟୋଗ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରୟୋଗ। ନବମ ପ୍ରୟୋଗ। ଏବେ 10ମ ପ୍ରୟୋଗ।
ଉଁ, ଉଁ, ଉଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 10 ଥର ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ୍ରାଟକ କରିବା। ତ୍ରାଟକ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତ୍ରାଟକ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ୍ରାଟକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା। ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ତ୍ରାଟକ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ।
ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ବୃଦ୍ଧି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର କେବଳ ଆମ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇନଥାଏ, ବରଂ ଆମ ମନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଔଷଧ କାମ ନ କରେ, ସେତେବେଳେ ଅଦ୍ଭୁତ ଔଷଧିର କାମ କରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର। अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजात्। अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजात्। नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजात्। अच्युतानन्द गोविन्दं नामोच्चारण भेषजात्। नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजात्। अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजात्। नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजात्। अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजात्। नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजात्। अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजात्। नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजात्। अच्युतानन्द गोविन्दं नामोच्चारण भेषजात्। नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। ସନ୍ଥଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ଲୀଳା ଗାନ କଲେ ଓ ଶୁଣିଲେ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସଦ୍ଗୁଣ ଆସିଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଆଶାରାମାୟଣରେ ପୂଜ୍ୟ ବାପୁଜୀଙ୍କ ଜୀବନ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ବତାଇ ଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଆସ ଆମେ ସବୁ ଏହାର କିଛି ପଂକ୍ତି ପାଠ କରିବା। तेजो में बालक बढ़ा, आनंद बढ़ा अपार, शील शांति का हाथ करने लगा बेदार। एक दिन था उमल द्वारे, कुल गुरु परशुराम पधारे। यूं ही वे बालक को निहारे, अनायास ही सहस पुकारे। कहने बालक साधारण, दैवी लक्षण तेज है कारण। नेत्रों में है सात्विक
आशु युक्ति तीव्र बुद्धि एकाग्र नम्रता त्वरित कार्य और सहनशीलता आंसू मल प्रसन्न मुख रहते शिक्षक हंसमुख भाई कहते दे दे मक्खन मिश्री पूजा मान सिखाया ध्यान और पूजा ध्यान का स्वाद लगा तब ऐसे रहे न मछली जल बिन जैसे हुए ब्रह्म वेदा से युक्त वे वही है विद्या या विमुक्ति ये बहुत देर तक पैर दबाते भरे कंठ पे आशीष बात हरि ओम 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 हरि ओम। साखी संग्रह। जब हम आए जगत में जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। गुर के आगे जाय के ऐसे बोला बोल, कछ कपट राखे नहीं अर्ज करे मन खोल। वर्तमान समय आसीगला कहानी शुणिबार। तो पिलामाने आज आमे तुममानंकु गोटे एमिति कहानी शुणाइबु जे कि निजर अंतरात्मार कथा को शुणिला एवं मानिला, तेणु से निजर परम लक्ष्य को पाइबारे सफल होइगला। तेबे आस आरंभ करिबा आजिर कहानी। आजिर आमर कहानीर शीर्षक हेउची से गोटे दिन निश्चित भाବରେ उच्चता को छुईब। गुजरातर बड़ोदरा जिल्लारे सावणी गाँ अछि। सेठारे एक गरीब बालक चुनीलाल रहुथिला। से अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धिमान पिला थिला। विद्यालय रे चुनीलाल सहित पढ़ुथुबा अनेक पिला टंका आनी छुट्टी रे निकटस्थ दुकान को जाउथिले। सेमाने सेठी सेउ मुढ़ी आदि किछि ना किछि किणी खाउथिले, किंतु चुनीलाल को घरे एपरी परिस्थिति नथिला कि से निज सह टंका नहीं पारंता। से निज मन को बुझाई सुझाई काबूरे रखुथिला, किंतु दिने ता मनरे लोभ आसिला। से ता माँ मजूरी करी आनिथिबा टंकारु 2 टंका चोरी करी सांग मानक सह सेव ओ मुढ़ी खाइला। एही कारणरु चुनीलाल किछि क्षण पई स्वादरे खुशीर भावना तो आसिला, किंतु किछि समय परे तार अंतरात्मा धिक्कार करिबा चालू करिदेला कि चुनीलाल, तुम माँ कठिन परिश्रम करी रोजगार करुथुबा टंका चोरी करिबाकू काहेकि साहस कल? एहा केवल 2-4 मिनिटर स्वादर आनंद पाई नुहे कि? कौन एहा तुमको शोभा पाउछि? घर को आसी से मुंड को नुआई माँ का सम्मुखरे छिड़ा होइगला। माँ पचारिले, अरे चुनिया, तोर चेहरा कौन एते झाउली जाइछि? डरी डरी चुनीलाल किछि भी न लुचाई सबू कहीदेला। शुणी माँ खुशी हेले जे मोर चुनिया ता भूल को सचोट भाବରେ ग्रहण करिछि एवं एथिपाई अनुताप मध्य करुछि। तापरे मध्य से पुनर्बार सेपरि भूल न करू एवं तार भविष्यत खराब नहीं हो, सेथिपाई माँ टिके असंतोष देखाइले ओ सचोटता देखाइबारु मध्य कोळई नेले। चुनीलाल मध्य निजर भूल को स्वीकार करी माँ को कहिथिबारु तार मध्य मन हालुका होइगला एवं एमिति भूल आउ थरे न करिबा पई दृढ़ निश्चय कला। पूज्य बापूजी सत्संग रे आसे कि बड़रू बड़ भूल होइगले, बड़रू बड़ अपराध होइगले मध्य व्यक्ति निजर भूल स्वीकार करी एवं ताकू सुधारिबाकू तत्परता हुए, तेबे से दिने बहुत उच्चता को छुईब एवं बड़रू बड़ काम करिब। किंतु दोषी व्यक्ति जदि निजर भूल स्वीकार करिब नाही एवं ताकू सुधारिबा पई प्रयत्न करिब नाही, तेबे से गोटे दिन निश्चित रूपे पतनर गर्तरे पड़े। एही बालक चुनीलाल आगकू जाई निजर सद्गुरुंग कृपा प्रसाद को आत्मसात करी पूज्य मोटा नाम प्रसिद्ध संत हेइथिले। शिक्षा
ଯିଏ ବି ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର କଥା ଶୁଣିଲା ଏବଂ ତାହାର ଅନୁକରଣ କଲା ସେ ସାଧାରଣରୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାର ମାନବ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର କାହାଣୀଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏହି କାହାଣୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ଅଧିବେଶନ ଶେଷରେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ। ଏବେ ଜ୍ଞାନର ମଜା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ କଥାର। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଙ୍ଗିଡ଼ାକୁ ଖୋଲି ଭିତରେ ଥିବା ମସଲାକୁ ଖାଉଥିଲା। କେହି ଜଣେ ପଚାରିଲା, ଆପଣ ପୁରା ସିଙ୍ଗିଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଉନାହାନ୍ତି? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲା, ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ତ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ମନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିପରି ନିଜର ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିର ପରିଚୟ ଦେଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ନ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ବିଚାରର ଧନୀ ହେବା ଉଚିତ। ଜିଭ ଲାଳସାଙ୍କ ପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ, ବସି ବସି ତୁମେମାନେ ଥକି ଯାଇଥିବ ନା? ତେଣୁ ଠିଆ ହୁଅ ଏବଂ ଡେଇଁବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ତାଡ଼ାସନର ଲାଭ ଏବଂ ବିଧି। ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ 4 ରୁ 6 ଇଞ୍ଚ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ। ହାତକୁ ଶରୀର ସହିତ ଲଗାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନେଇ ଏଡ଼ି ଓ ହାତକୁ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ଗୋଡ଼ର ପଞ୍ଜାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶରୀରକୁ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଟାଣନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡ ସିଧା ଓ ଦୃଷ୍ଟି ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ରହୁ। ପାପୁଲି ସାମ୍ନା ସାମ୍ନିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଶ୍ୱାସକୁ ଭିତରେ ରଖି 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ତାଡ଼ାସନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ସମୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ହାତକୁ ମୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକୁ ସ୍ଥିର ସ୍ଥିତିରେ ଆଣନ୍ତୁ। ତାଡ଼ାସନ ଆସନ କଲେ ଆମର ଶରୀର ଲମ୍ବା ହୁଏ, ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଆଜ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟୀ ଅଟେ। ଆମର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିର ଉପରଗତି ହୁଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କଦଳୀ କେତେ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କଦଳୀ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ କଦଳୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଅନେକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। କଦଳୀ ହେଉଛି ଏକ ନିଆରା ଫଳ ଯାହା ଶାରୀରିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହିତ ଏକ ଉତ୍ସାହଜନକ ଫଳ ଅଟେ। ପୂଜା ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଇତ୍ୟାଦିରେ କଦଳୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ଚିନି, ପୋଟାସିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଭିଟାମିନ୍ A, B, C, D ଏବଂ ଲୌହ ତଥା ତମ୍ବା, ଆୟୋଡିନ୍ ଭଳି ଉପାଦାନ ସହିତ
ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କଦଳୀ ଖାଇବାରେ ଲାଭ କ'ଣ। ପାଚିଲା କଦଳୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ଭୋକ, ଥଣ୍ଡା, ପୁଷ୍ଟିକର, ମାଂସ ଏବଂ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣକାରୀ, କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ। ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ଓ ପ୍ରମେହର ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। କଦଳୀ ହାଡ଼ ଏବଂ ଦାନ୍ତକୁ ମଜବୁତ କରେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କଦଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୁଖିଲା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶରୀର ଏବଂ ଧାତୁର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ ଏବଂ ଚର୍ମକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥାଏ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। କଦଳୀ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଭୋଜନ ସହିତ 1ରୁ 2ଟି ପାଚିଲା କଦଳୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭୋକ ବଢ଼ିଥାଏ। ରକ୍ତାଳ୍ପତା ଦୂର କରିବା ସହ ଓଜନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହା ବିଶେଷ ହିତକାରୀ ଅଟେ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ଏବେ ଏକ ରୋଚକ ଖେଳ ଖେଳିବା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପାର କର। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଯାହା ବି ଭୁଲ କରିଛ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଜଣାଅ ଏବଂ କ୍ଷମା ମାଗ, କାରଣ ଅଭାବକୁ ତୁମ ଅପେକ୍ଷା କେହି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ପିତାମାତା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରୀ। ଚୁନିଲାଲଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ଲୋଭ ଆସିଲା? ଚୁନିଲାଲଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଅଭିଶାପ କ'ଣ ଥିଲା? ବାଳକ ଚୁନିଲାଲ ପରେ କେଉଁ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ? ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତୁମର ଉତ୍ତରକୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ବିଶେଷ ବିଷୟ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରି ଓମ୍। ଆସନ୍ତୁ କରିବା ଶାନ୍ତି ପାଠ। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ପିଲାମାନେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଆମର ବାଲ ସଂସ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରର ଭିଡ଼ିଓ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ? ଆମେମାନେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଦିନ ଏହି ସମୟରେ ଭେଟିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଇମେଲ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କହିପାରିବେ। ଆମର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ହେଲା bskamd@gmail.com ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7600325325
666। आम फोन नंबर है 07939877749 कि 50 कि 51।